Kung sa mga beginners, mga baguhay pa lang, nga mekaniko, syempre kung magtaod og clutch cover o clutch lining, clutch disc, mugamit yun og guide. Pero syempre sa kaming mga naanad na o mga naanay experience, no need a clutch guide. Yung among technique, kuot-kuot lang brad. Kanang kuot-kuot nga with 100%